koi mena kada malai ga koi mena kada heganna 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 linda sidai didada watching tere godot mena kaga kanu Farkataka go fundo, Bombam kasi go fundo, Alibadi go fundo, Malaiga koi mena kada, Tamaba wafa koi hendo, Porchin cherry go doti, Malaiga koi mena kada. Koi mena kada, koi mena kada, koi mena kada, koi mena kada. Bonsoir tout le monde. Et au Bénichou. Wati corona no donné ko gacham. Bishuna amena na sujet damadoni boko da ka an haklina di ka haklina fallait. Peut-être en mettre tiens donner do nyon clos là. Et bon d'abord ni wati na jitu entieni ga on fait Bamako mo chama sara donc amé do donge katra e bambarato ma alaka on era nya ka anta donc no bon o tieni c'est fait ko wara o kera tuguni bon au période fana kono ko chama wara o kera amé dominer comme bi ras jalni asetu ka jugement kera alhamdulillah et oublala Dieu merci foni ko wéré kala ka munu ko koro mais en tout cas en même kalama quand même oublala et donc c'est quelque chose qui est déjà classé. Inondation mi kera tieni barka buena mogo min ni tora la atara agatani mogo tani dourie je crois mais au inondation clé ni mogo mu janto ka u klobo galontigala nunga galon koro mogo satabi so ngacha tukunde jege toxique de be dila ou saro wirama ou ya essayer ka définition mais dit scientifiquement ça tient mais réellement c'est pas le cas. Ni ji barka bonyana inondation kera ji mana yuguba kosebe oxygène be bo ji kono jege do bisa mais jege hake min suyera ni jege million min suyera tan katla ka jege songo bin fo kemeni muga a kilo ko warabe ni ko ngoro anga min jati inondation be ke sani inondation ngake le 15 temene le 15 mai temene yaro inondation kera le 16 le 15 et aeta soma jep mo ka pajika soma jep mo ya yira ka foko bina produit do ke jila
colorant dɔ de don bon o produit ni substance ye min ye anw t'a dɔn mɔgɔ min ye produit in feere u ma marché public la n'a sɔrɔ a nana marché public la anw t'o fana dɔn produit nin fana contenu ye min ye mɔgɔ si t'o dɔn u kɔni ko k'u bɛ produit kɛ ji la u ye produit kɛ ji la le 15 inondation kɛra le 16 le 17 jɛgɛw su yera u feereta u bɛ ka feere Bamakɔ fan bɛɛ ani Kulukoro ni Baginda en fait ka bɔ Bamakɔ ka taga Kulukoro yan fan fɛ zone o zone bɛ yen a bɛ ka feere a y'o jateminɛ dɛ san nana yɔrɔ caman na pour ka jɛgɛ su ma ye yɔrɔ si la ni nin yɔrɔ ninnu tɛ a t'i n'a fɔ an bɛ ka kuma fɔ ka juguya dɛ jɛgɛw yera le 17 le 18 ani le 19 et réseaux sociaux mɔgɔw fana y'a bila ko jɛgɛ su yera donc gouvernement min tun kan ka wuli ka précaution ta depuis inondation kɛra don min na n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la inondation de bɛ jɛgɛw faga gouvernement min kan ka précaution ta o de y'a to n'a fɔra aw ye ko barika ti ORTM na aw tɛ da mɔgɔw ka kuma la gouvernement min kan ka précaution ta pour que ka mɔgɔw sensibiliser n bɛ to o fanfɛla yɛrɛ ka bɔ a la ka yira mɔgɔw la k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna phénomène bɛ na kɛ ko jɛgɛw bɛ sa u ma réagi dɛ a kɛlen ka bila réseaux sociaux kan sisan u bɛ ka réagi bɛɛ b'a dɔn Bamakɔ ni san wulila d'abord c'est le 20 ni mankan in bɛɛ kɛlen kɔfɛ communiqué bɛ sɔrɔ ka kɛ ministre ka communiqué ko le ministre de l'élevage et des eaux ferrées donc ale et de la pêche ko u ka communiqué la k'u ye expert dɔw bila ka taa Mali in kɔnɔ jɔn de bɛ jɔn nɛgɛ fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn quartier bɛ quartier la du moment où san bɛ fin san fiɲɛ bɛ wuli u bɛ wululuji bɔ k'a bɔn kɛnɛ ma ɲɛgɛnji kɔrɔba ninnu wululuji kɔrɔbalen ninnu galaji kɔrɔlen fɛn fɛn bɛ yen usine fɛn fɛn bɛ zone industrielle la ani usine bɛ Bamakɔ hali u ka safunɛ dilan yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ déchet bɛ taa ba in kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ma dan ka kuma la sufɛla fɛ i tɛmɛtɔ i mana kɛ Bamakɔ pont sanfɛ surtout 3e pont mobili jɔ dɔrɔn i k'i jɔ barrière nin na wallahi billahi i tɛ ji kasa mɛn i bɛ wululuji kasa de mɛn soit i ka jigin wulada fɛ i ka jigin babili kɔrɔnin sanfɛ i bɛ ji couleur ye cogo min na kɛ i bɛ ji kasa min mɛn wallahi jɛgɛ o jɛgɛ bɛ nin ba in kɔnɔ u bɛɛ kan ka garder parce que jɛgɛ tɛ se ka balo nin ba in kɔnɔ n'i tɛ jɛgɛ capitaine ou bien jɛgɛ général yɛrɛ tɛ dɛ jɛgɛ marshal de ye nin jɛgɛ ninnu ye nin jɛgɛ bɛɛ kan ka garadi de kan ka di nin jɛgɛ in bɛɛ ma tellement ji in nɔgɔlen don ji in kasa bɔlen don ji in couleur finnen don kiri o bɛɛ la nin jɛgɛ ninnu bɛ ka balo a kɔnɔ ni inondation nin dɔrɔn tɛ dɛ Bamakɔ jɛgɛ fan o fan Baginda Kulukoro nin jɛgɛ bɛɛ est toxique parce que Bamakɔ wululuji bɛɛ de bɛ jigin ba in kɔnɔ usine o usine tun kan ka yɛlɛma ka taa zone industrielle la a usine bɛɛ b'a nɔ la barikatigi ninnu ani yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ hali minnu bɛ galaji bɔ a bɛɛ bɛ yen u ka galajiba bɛ yen ni ba nana a bɛɛ bɛ taa ji kɔnɔ jɛgɛw bɛ se ka balo la cogo di ɲɛgɛnɛji kasagonba ninnu ni tɛmɛtɔ don f'i kunkolo bɛ munumunu o bɛ se ka taa kɛ jɛgɛw kan cogo di ko jɛgɛw tɛ sa n ko fɛn o fɛn ye toxique ye Bamakɔ yan ni san nana ji bɛ taa n'a bɛɛ ba kɔnɔ o jɛgɛw bɛ kɛ cogo di k'u tɛ sa inondation yɛrɛ ka bɔ a la Bamakɔ jɛgɛ man ka dun n'a jɛgɛw vérifiera wallahi i b'a ye ko jɛgɛw don min man ka dun mais Mali de ye jamana ye jamana min kɔnɔ jamana kɔnɔdenw mɔgɔ t'u ka santé la mɔgɔ t'u la u balola u sara mɔgɔ t'u la parce que service d'hygiène bɛ yan nɔ service d'hygiène bɛ yan pour que ka mɔgɔw ka balo k'a lakana surtout hali aw bɛ fiɲɛ sugu minnu sama tout ce qui tend vers l'hygiène u kan ka u ɲɛsin o bɛɛ ma mais service d'hygiène ka baara ye mun ye n'i taara alimentation dɔw la ou bien sugu kɔnɔna na i bɛ nɔnɔ boîte dɔw ye u sigilen bɛ ɲɔgɔn sanfɛ k'u bɛ promo la u b'a sɔngɔ jigin n'i y'a date lajɛ i b'a ye ko a date tɔ ye 3 mois ye o t'a date tɔ ye dɛ date tɛmɛna siɲɛ fɔlɔ la bɛɛ b'a dɔn dabalani mɔgɔ caman bɛ yen marqueur de b'u bolo o b'a sɔrɔ date tɛmɛna siɲɛ fɔlɔ la u ye date falen bon date falennen dɛ o date de fana bannen kɔrɔ o tɔ de ye 3 mois ye je sais pas si vous avez compris ni produit date sera ni date banna mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'olu ta ka u effacer ka sɔrɔ ka dateur kɛ ka date k'a la
donc o dati in fana de banto comme o dati tɛ se ka yɛlɛma tuguni o b'olu de bila promo la k'u di mɔgɔw ma anw fɛ Mali la an ka ji min bɛna robinet ji la n'a sɛgɛsɛgɛra a bɛ yira k'a fɔ k'a man kan bi a ma se a ka sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ robinet ji kɛ bidon na dɔrɔn bidon transparent na ou bien verre kɔnɔ i b'a ye buruburu min b'a la anw b'o de min dugu dɔw la a interdilen don mun de kelen bɛ se k'a fɔ anw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ maliyɛnw ye k'a interdilen don o ye radio so télé so ORTM kɔni filɛ nin ye barika kelen t'o la mɔgɔ yɛrɛ ɲɛna o est ce que mɔgɔ bɛ yen bi min bɛ ORTM lajɛ bon radio so privé ninnu fana baara foyi t'olu la u tɛ se ka sensibilisation kelen kɛ u bɛ se fɛn o fɛn na ka mori escroc karamɔgɔ mutahaw u bɛ se k'olu dɔrɔn de ta ka na olu b'u yɛrɛ publicité kɛ ka fura kirikaraw publicité kɛ ka livre kirikaraw publicité kɛ ka sɔrɔ ka taa mɔgɔw arnaquer fɛn o fɛn b'anw fɛ yan a man ɲi bɛɛ b'a dɔn ko farni mugu bɛ Bamakɔ yan farni mugu in man ɲi gɔbɔni b'a la u b'a ta k'a sɛnsɛn ko farni mugu kelen kɛ bɔrɔ kɔnɔ k'o feere mɔgɔw ma malo bɛ na Mali la yan bɛɛ b'a dɔn a malo man ɲi Côte d'Ivoire il y a un mois 18 000 tonnes ba 18 u y'o de jɛni malo la malo qualité dɔ bɛ yen k'a man ɲi u y'a jɛn'o la Mali la bilahi a tɛ jɛn a bɛ taa an kɔnɔbaraw la wa lɔgɔti n'an b'a fɔ ma ko tomate concentré i b'a dati tɛmɛ ne ye diɲɛ fan bɛɛ fo Mali la u b'a feere sugu kɔnɔnaw la détail la tulu kɔni tɛ o an b'a fɔ min ma ko tiga tulu l'huile d'arachide la i ta tiɲɛnen i ɲɛna u b'a bɛɛ feere détail la mɔgɔw ma jagoya tɛ mɔgɔw ka sa u yɛrɛ ma accident kirikaraw bɛ dɔ faga conflit kirikaraw bɛ dɔ faga dumuni kirikaraw bɛ dɔ faga jiwoyo bɛ ka dɔ faga mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ ka ɲɔgɔn faga aw t'a jate minɛ kosɛbɛ n'a sɔrɔ nombre min tun bɛ fɔ maliyɛnw na n'a nombre b'a nɔ la parce que den fana tɛ ka wolo ka so bɛɛ ma koyi dɔgɔtɔrɔ busew de ka ca quartier bɛɛ la dumuni ko la n'an ye farni ni nin bɛɛ to yen nɔ an b'a ye k'a fɔ ko Mali douane tɛ baara wɛrɛ la ka dédouanement kɛ ka dédouanement wari minɛ mais k'a fɔ ka minɛn contrôler Mali la i t'o kɛ to ye jamais i tɛ minɛn dédouaner to ye Mali la ko minɛn contrôler la jamais donc il faut que maliyɛn bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la maliyɛn bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la sinon dumuni kolon kɔni o tɛ banna an da la cogo si la anw minnu bɛ ka nin critique ninnu kɛ ka ministère critiquer pour que u ka nin ko ninnu dabila u bɛ ka an lamɛn u bɛ ka changer o sen fɛ sisan o ko in digilen bɛ journalistes de la fɛnɛ quoi n tɛ se k'a fɔ journaliste bɛɛ mais journaliste dɔw en tout cas en ce qui concerne fɛn sugu minnu b'anw fɛ yan nɔ ko balo ji fara dumuni kan a si ɲuman tɛ anw fɛ yan ji fara dumuni kan a bɛɛ kolon de b'anw fɛ yan Maroc fruits minnu bɛ na a y'aw renseigner kosɛbɛ fruits minnu bɛ na ka bɔ Maroc surtout u ka lemuru bilenman in an'u ka fruits wɛrɛw ko sani u ka na l'association malienne de consommateurs u tun y'a vérifier u kɛlen k'a vérifier u y'a yira k'a fɔ nin fruits ninnu man ɲi k'u man ka don Mali kɔnɔ mais le directeur est sorti à la télé Mali télé la ko fruits ninnu ka ɲi k'u ka feere an bɛ k'o dun don o don fɛn dama min b'anw fɛ yan ni a man ɲi mais an b'a dun a ka ca ni ba n'a si ye hali jufasogo bɛ feere Mali la yan mɔgɔw b'a dun fɛn min ye journalistes ka yɔrɔ ye on a vu des journalistes u y'a sɛbɛn journaux kɔnɔna na dɔw ye manamanakan caman fɔ activisme ni journalisme kan d'abord fɛn min ye activiste ye Mali la mɔgɔ caman b'a fɔ activiste dɔw yɛrɛ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ ko e bɛ sara k'i bila ko la k'i ye activiste ye ou bien i bɛ sara k'i bila jamana contrôle la soit i bɛ sara k'i bila ka mɔgɔw nɛni o tɛ se ka kɛ activiste ye jamais activiste ye min ye n b'a fɔ aw ɲɛna bakuru ɲɛ kelen na aw ka faamuya quoi activiste ye d'abord c'est un leader mɔgɔ min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u bɛ laɲini dɔ kɛ u bɛ hakilina kunkilenna dɔ b'u la quoi u b'o kunkilenna in u b'o ɲini a bɛ i n'a fɔ sisan jɛkulu dɔ ka fara ɲɔgɔn kan o jɛkulu in o ɲɛmɔgɔ walima o jɛkulu in o kɔnɔna mɔgɔw olu ye activiste ye donc u bɛ ka fɛn dɔ laɲini soit u bɛ mɔgɔ kelen critiquer soit u bɛ mɔgɔ caman critiquer quel qu'en soit
Donc nous be critique ke ou ka ko be tani critique tableau yi. Par exemple ni mo mi ne ka fin la dernière fois ministère de la justice au ko ku ye don OK ko 50 humidificateurs à 19 millions. Bon, on y a calcul que humidificateurs ils sont mana caya cogo cogo TVA ou taxi ou mana dakan cogo cogo humidificateurs ils manga teme wa muganga caya cogo cogo mais on y a ka fo ou ye fait une surfacture ka ke wabi wolofla ani woro 380 000 wabi wolofla ani woro obe humidificateurs aba denani de soro a caya cogo cogo abo denani soro. Bon, aux publications de le lendemain, le ministre Bora qui est justifié. Et ne ko mo do ye ministère ni ministre ka a mélanger ou tout différencier donc madala ni ministre yere fana be ministère ni ministre différencier donc parce que ministre to ma foi là ministère de tout fora a fora ko ministère wa ministre yere ne hakli la akuna na ka soro fin nous sanaka ban donc ale kun to yere tala mais aux publications ni keleron ne nous bora fambe dogalement bora fambe vidéo kera mais o te problème yo mais segin kana ni yoroina ka yira la ko ministère mo ye min fo galondo ambina ni détaillé nye prix beta humidificateur prix tara a marque prix tara stabilisateur au prix d'angoro tara ni ba dengelengelen sande amino prix dama ni ba dembiduru sa o te dengelen amino prix dama o la bina na ye ni surfacturation kera réellement na make ne hakilla ni mo nana ki nana barala critique ibo lame ibi barake ni au tableau mais nana barala ibe critique la medron ka ko keni dabri o ye fin mi te se ka nye ambolo to sila parce que o te mo nyina ma o non ya ye dron on va déclarer sans problème blagoro abe bloqué klengli ka so ma al ntega bon non là bon en ce qui concerne les journalistes ou ta problème kera mo yesi ça comme activiste ou soit en afo mo me communication que réseaux sociaux kan ou ka communication de ka lamebi donc eux ils sont un peu perdus parce qu'ils m'ont tout la main journaliste ou betere ado donc maintenant comme m'ont tout la main au bout il y a bla et réseaux sociaux m'ont contrôle là nyaye ou y a publication do ka journaux do bo. Vous savez, normalement, activiste froidement, chi do obala. O chi, no chi doera, oba blaka, haklina wera ota. O haklina, l'essentiel est que okana bo aka kele konana. Bi, ambe domine comme bi, mumbe activiste blaka information di moma. Mogo minu mba lame, oube ani mogo minu bi kele na. Ebi tasro, barkate journalisme ou ka journalisme ya la bli. Ou bien information fin dit à chamaye galoui. Au sien fait, activiste be boni information yere kaka mogo informer pour que mogo wera kana na galon tige kuyi. Ore kama na information dit en général ni ya ye o information ni tienta kono ambe seginga botu di ka fo ni information kun dira tienta kono. Bon, ado fana be na nya nya fo nyana ni erreur ba kono ambe segin ka botu ni ka fo ye ko erreur ba kono. Awni alate ni simi mogo mi ni nono be mogo min ba sinji la mumbo blagata mamuso simi ni ye malion ye ka activiste ou la main ou bien ka mogo ka page ou suit Facebook c'est parce que les journalistes ne font pas leur travail o ba ira ko journaliste tout ka barake ni journaliste tout mbu ka barake an kuntina an yere soro ka information nyini ka di mogo ma wa sani ni beka kere an tumana information nyini information nyuma iba di journaliste ma ou bien information nyuma a kɛra e yɛrɛ jɔlen ɲɛna journaliste u b'a transformer cogoya wɛrɛ la ka fɛn wɛrɛ fɔ i ye min fɔ ni o n'o ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la fewu an bɛ segin ka na dɔɔni publication yɔrɔ la publication kɛra dɔrɔn mɔgɔ dɔw wulila ka video kɛ dɔw ye dɔgɔyalima kɛ dɔw ye nɛnini kɛ dɔw yɛrɛ ka menace kɛ dɔw ye écrili kɛ messenger kan mais u t'a dɔn k'o ye ne ka carburant ye Doralement, non, ni ko ne ma ki benen ne sinima fo ne ne sumina yare ka la je ne be fengana ça me fait rien. Vidéo krikarani nous. Mais mina yurula de.
ko mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la i bɛ lutti la i ka lutti o de ye kun tilenna ye nanfigiya ni jeliya o tɛ luttikɛla ka ko ye foyi man kan an bɔ an ka sira kan anw de ko yan ko buwa ka bila anw de ko buwa dɛsɛra anw de ko buwa ala kama a bila an ko buwa ka taa o de ye solution ye buwa ka to yen o ye problème ye anw kelen man ka segin k'a fɔ tuguni k'an b'o buwa kelen dɛmɛ mais o ye ko ye n bɛna segin ka don min kan kosɛbɛ sisan tɛ ni n ko n bɛ don o paragraphe kɔnɔ nin wagati in na dɔrɔn a ko bɛna ɲagami parce que dossier min bɛ Mali kan n'o ye Malik yɛrɛ ka boucher ko in ka histoire ye Kati n ma nana ye n bolo donc ni nana ko n bɛ kuma ten tɔ mais ninnu bɛ ka essayer ka min dogo Malik ko la an b'o bɔ k'o da mɔgɔw ɲɛkɔrɔ nous on n'a rien contre Malik ne hakili yɛrɛ tun tɛ Malik la mais anw ma Malik critiquer min critiquera o ye Malik ka ministère de Malik ka ministère dun filɛ nin ye o critiqueli o kan ka Malik bila sira ɲuman de kan a ka baara kɛ n'a sɔrɔ baarakɛla don n'i ye baarakɛla ye n'i nana n'i ye ministre ye i bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ o ye k'i kɛ baara kan yɔrɔ minnu man ɲi i b'o baaraw kɛ yɔrɔ minnu ka ɲi i bɛ continuer n'o ye mais e nana ministriya la sanni i k'i ɲɛsin baara ma i taara mɔgɔ dɔw nɔfɛ ko olu ka na i dɛmɛ k'i ka baara kɛ depuis quand dabara bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka baara kɛ depuis quand kumaba fu o bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka baara kɛ ce qu'on vous avait dit an t'an ka sira bila an t'an ka sira bila bi an t'an ka sira bila sini mais maso ma fɔlɔ sini n'ala sɔnna ma n bɛ don o paragraphe kɔnɔ anw de ko buwa ka bila villageois b'an k'an lajɛ maliyɛn minnu bɛ extérieur la olu bɛ k'an lajɛ maliyɛn minnu bɛ extérieur la u jigi b'an kan u b'u ka wulikajɔ sugu bɛɛ la ko an bɛ kɛlɛ min na ko a ka taa ɲɛ diɲɛ duwawu bɛɛ kɛra anw ye anw tɛ se k'a fɔ cun bi k'a fɔ can sini bilahi an ti bɔ a kɔ mɔgɔ minnu bɛ bɔ a nɔfɛ u ka taa bɔ a nɔfɛ c'est leur droit le plus absolu mais min kan ka fɔ an b'o fɔ an bɛ tila ka segin k'o fɔ tuguni komi Mali ka ko in kama nɛniw ni dɔgɔlimaw ni fɛnw bɛɛ kɛra on verra bien sini ni ala jɛra n'a ye an bɛ don dossier kɔnɔna na mais pour le moment min tun b'an bolo k'a fɔ aw ye o ye nin ye maliyɛnw ɲɛ b'a la mɔgɔ caman découragera mɔgɔ kana décourager dɛ kɛlɛ in ma hali daminɛ wa kɛlɛ in ɲɛtɔla bɛɛ de filɛ nin ye sisan buwati dɛmɛ bi buwati dɛmɛ sini bubu tɛ dɛmɛ bi bubu tɛ dɛmɛ sini bubu ka gouvernement tɛ dɛmɛ Malik tɛ dɛmɛ ni mɔgɔ min mago bɛ baara la dɛmɛ na i nana baara min kama o baara kɛ i ka taa i ka sira fɛ ni mɔgɔ min yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i ye baarakɛla ye i taara ministriya la i nana baara min kama o baara kɛ mɔgɔ si t'a ka lutti bila k'u bɛna aw dɛmɛ n'aw ni mɔgɔ min bɛnna kan aw n'olu ka bɛn a kan mais aw bɛna n'a dɔn k'a fɔ olu kun ka dɔgɔn olu tɛ se ka aw kumabɔ cogo si la erreur la hali sini ni min ye erreur kɛ bilahi an b'a fɔ hali sini ni min ye surfacturation kɛ an b'a fɔ hali sini ni min ye sonyɛni kɛ bilahi an b'a fɔ hali an tɛ sigasiga yarɔ fɔlɔ la da min tun t'an bolo ka don ministère kɔnɔ bi o de b'an bolo fɔlɔ la information min tun t'an bolo ministère kɔnɔ o de b'an bolo ministre ninnu filɛ nin ye d'abord Cɛbilen Daramɛ filɛ nin ye ma da la ni mɔgɔ bɛ yen ninnu cɛla min ni Cɛbilen ka surun ka tɛmɛ ne kan mɔgɔ caman b'a fɔ ko ne ni Sumala ka surun en réalité o ma faamu ne ni mɔgɔ min ka surun o ye Cɛbilen Daramɛ de non seulement ne ka cɛkɔrɔba terikɛ don ne ni Cɛbilen yɛrɛ bɛ tan de mɔgɔ si t'u la min ni Cɛbilen ka surun ne ye ne ni Cɛbilen bɛ ɲɔgɔn kalama ne de ko n b'a soutenir mais ne tɛna n ka lutte bila ka tugu ale kɔ parce que ko a kɛra ministre ye ministre kɔfɛ adamadenya tɔ bɛ yen o ni Cɛbilen ye ɲuman kɛ an bɛ continuer mɔgɔ min don d'abord nous on a moi j'ai confiance à lui à 200% mais ani minnu bɛ baara la dalen t'u la kuma tiɲɛ ma deli ka b'u da bilahi depuis k'u dɔn u bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ nkalon a bɛɛ nkalon nkalontigɛlaw don binajanw don u ye jamana nafolo bɛɛ suɲɛ jamana in bi tɔɔrɔ la jamana kɔnɔdenw sɛgɛnnen don hali sini foyi ma bɔ jamana problème na jiko ma ɲɛnabɔ kuranko ma ɲɛnabɔ kalanko ma ɲɛnabɔ dɔgɔtɔrɔ ka ko ma ɲɛnabɔ hali maliyɛnw ka furakɛli ko a ma ɲɛnabɔ lakana ma ɲɛnabɔ don o don mɔgɔw bɛ ka sa o bɛɛ ye Buwa n'a ka gouvernement nɔ ye anw bɛ se k'an to la tuguni ka don k'an bɛ na o Buwa kelen dɛmɛ nkalon kan k'a sɔrɔ anw yɛrɛ de dabara ye kuma dɔ fɔ hali a ma mɛn ne bɛ nin fɔ n ɲɛna anw m'a fɔ an bɛ Buwa dɛmɛ dɛ an m'a fɔ an b'a ka gouvernement dɛmɛ an ti mɔgɔ si dɛmɛ n'an yɛrɛ ka lutte tɛ n'a bɛ Buwa n'a ka gouvernement kɔnɔ k'u ye baarakɛla ye u ka baara kɛ ni min bɛ kɛ an b'o y'an ɲɛ na anw tɛ Buwa nɔfɛ
anti bois no fait mo no fait en tout cas gouvernement no fait wa en tout cas gouvernement demain an an lutti mi o de an kunklena wa an kunklena mi an ba nyesho de ma anti yogoroye anti jeliye anti ta mo shi de ma ka barala u ku débrouiller wu yere depuis quand lutti kala ka bara ko kata ministre demain ministre be critiquer ama bara minu ke gagner pour que ako akinye sho bara ma ko ke gagner ministre demain o te an hakilina ide wa nyode fokunu mo anti bagaye ko me manipuler facilement anti bagaye ko mo be tani on ye sira dugu kan tiento kan be tugu ko te non wa nyafo amena kanate kamro faranyon kan te katanu ye ga kunklena la te o bana feu billahi o bana o teke tuguni mais ni vidéo en ante kuma chaman fo nti do détail bala parce que comme nyafo nyana document mi membolo je l'ai pas amené avec moi mais sini nala jarana sina me kuma wara fo ni ko ina anga lutti anta a fere mo chier en me anga riskita en bi do problème kono en be do dien problème be kono fin be kunshine mauma mo do be kasola biu wulu man lutti de gars do ga furu sara ni lutti la do ga bara tiena ni lutti la do ga nafolo kasara ni lutti la do era sara ni lutti kelega amo lutti bafoué uniquement parce que ko do kera ministre kambe tugu ko ci wara ba on ni ala sonama donc les amis je crois me ñoo bla ni yoro ina nala sonama anti ñoo jesini inshallah donc ala ka su wera dama kan ben soni bon c'est venu à télé m'a donné donc je vois pas tu sais qu'à fond bon de toute façon ce que je vous dis, la lutte continue. Moi aussi, quand on a découragé, la lutte continue. Nous, on va jusqu'au bout. Hein. Horonya et Dalakandi. Ayan Dalakan Mindi. On va continuer nos dés. Ni Allah Djarana, nous continuons la lutte. Et nous n'allons jamais reculer. Jamais, jamais, jamais. On te reculer, Inch'Allah. Quand même, on va